You are listening to DYLR Lungsurang Radio Philippines, your station of choice. The station with the best music. Best music. I love the music. Best music. Good morning mga kalungsurano na atong oras karon, alas 10 na ang takna sa kabuntagon. Aduna kabay gitipig ang mga huna-huna o kaha suwestyon sa mga isyong lungsod nun. Kini ang atong tulumanon. Panginlapot. Ang tao, bisan unsa kakabus o kauyamo, adunay damgo nga magpuyo sa usa ka malinawon o progresibong katilingan. Kapanunsaon man nato kini pagkabot. Atong nabalang paabuton nga itunol kini sa atong mga pinili. Wa ka kita'y papel nga gidanin dakong drama sa pakigbisog alang sa atong tingos-bawan. Higala, ikaw, ako, kitang tanan adunay dakong kaakuhan nga musalmot og manginlabot, busa tingog ug ipadayag ang imong opinyon sa nagbagang mga isyong gilantungian. Tungod niini, namugna kini nga atong tulumanon, panginlabot. Pamasin nga mahimo kining imbudo o kaha sandayon nga atong kapadagay-dayan sa atong panahon mo guna-una aron ang iyang hinay apan kanunay nga tinuo hibatian ug makaabot sa mga hingtungdan. Higala, panginlabot. Mahal nga Ginoo, sa among pag-atubang ning way kasiguruan nga panahon. Among isalig ang among nasod sa imong way kinutubang pagmahal. Amo kang hangyoon Ginoo. Tagaimi sa maalamon nga panghuna-huna nga magkasabot sa rason nga nung gagisabok sa daghang katilingbanong panuway ang nasod. Ginoo, unsa may kaayuhan nga imong madagi kaniini. Among giampo ang among mga lideres nga makasabot sa maayong butang nga himuon ug nga sila musulti sa Tinoo. Tagai sila sa kagutom ug kauhaw sa imong kaayo. Amo usab nga giampo nga ang tanang butang nga among mahukman nga buhaton para sa nasod gidasig sa imong gugma ug dili sa among hakog ug ngagarbo kamaot ug pagdumog. Ginoo, kaluoy kaming tanan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Higala, kumusta ug maayong buntag? Adlaw nga unsa na barong adlaw? Lunes. Adlaw Lunes. Ika-15 nining buwan sa Enero. Sa ato pa ang buwan sa Enero natunga nagyud nato hapit na Pebrero. Mao sa di buwan sa managhinigong maay. Bitaw pasayloa nga ni kagaadtong Biyernes wa ako makaprograma. Wa mi si Helbert diri makaprogram tungod kay pastilan kining may edad-edad na gyud no mo bitaw nga matag karon og unya ako ging pahinumduman ning akong pipila ka mga kahiglaan nga di man tingali dautan nga madabako pero di lang kaya magpagrabe dili parehas na kung sa una nga iyop-iyop lang o unya kini karon medyo na problema kay ang ikutin di ay di na magyud mo biya sa lawas. Mainlam na magmaayo ug makasunod na. Mao nga wa na. Matag karon og niya itadiksikan galit na gabay o buhon og niya mo bando sabning kini laging smokers cup maunay karason nga wa may makaprograma ni adtong Biyernes. Pero maningkamot mi nga makarecover gihapon na sa
di na unta may maabsin. Pasadua. Oh, good morning sa tanan natong mga kaigsuonan nga tigpaminaw. Dinhi nga atong tulumanon. O mangumusta sab ko sa pipila nato ka mga kaigsuonan nga nagsunod sab ni atong tulumanon. Ako na ito ang pangumusta ko ng akong sister dito sa Houston, Texas, si Marian. O ang iyang anak, no, si Kakat, o ang bana ni ini si Chris, o ang ilang apo nga si Kiljob. Hinaot nga na mo sa mayong panglawas. Yan, Purya Buyag, imingaw minimo kay piyesta man lagi kagahapon sa Sagrada Pamilya sa atong baryo. Unang dito mi kagahapon, nagtabog-tabog ko sa kabisi mo ng lilit nimo, si Maidi o mga kabataan nila sa gikan sa Ruben ngadto sa kuan o siya ining Madilin, asawa ni Taboy ngadto ka Elsa ngari na sab kang Batoy, no, o hinaot unta nga sa surod nga sa piyesta makatambong kagyo din hina sa ato og kaluoy sa Dios, sa kaluoy sa atong patron Sagrada Pamilya, malampuson ang atong piyesta. Purya Buyag ni anang disperas kuno sa gabi, puwerte daghanan tao sa atong covered court. O niya maghinaota nga ang mga kaigsuonan nato kay daghan man sa Dios ang nanimba kagahapon. Dito man may manimba, kami ni man ang lilit ninyo ang mga bata sila may di, no. Manghilaot ko nga ang barangay sa Libertad bisibisan sa grasya sa atong sa mahal namong patron Sagrada Pamilya, ipahilayo sa sakit o uban pang mga problema sa kinabuhi. O mangumusta sabday ko gihapon sa tanan namo nga mga o nga pag-umangko ni dilit diha Sir Kang Ruben o Kang May Rivera diha gihapon sa Houston. Sila si Tata o ang iyang pinagang misis diha sa Australia, si Dodong o si Rose Rivera nga naa diha sa New Zealand, kang Belinda sab o kang Jesse nga naa sa New York, kang Ili o Dario Tariao, no, nga naa sab sa Sweden. Kumusta mo diha, no, Ili o Dario? Hinaot mo nga hinaot kami si manang lilit ninyo nga naa sa maayong panglawas. O pangumusta sab ko sa mga taga Purok Talong, sila nila ni Minda Tariao, mga anak ni Sitang, ni Ate, mga anak kang Alan o sa iyang misis, o diha sa Lao, pangumusta sab ko ni Macrina Tagalog, dugay-dugay na tangwa makita making, no, o ngadto sab kang Dundi o sa iyang pinanggang misis si Janet o diha sa Lao gihapon. Pangumusta sab ko diha sa mga higala nato nga dugay-dugay sa sab nato nga wa gyud kakita si Lindy Rosales ug si Carmen Diaz, mga beautiful ni, o sila si mangumusta sab ko ni Al ug Juliet Alcala diha sa Macabog. Hinaot nga naa mo sa maayong panglawas karong buntaga. Okay, maulang usa na atong sang pangumustahon pagkaron kay ugma na sa do. Ato ning anam-anamon pagpangumusta ang atong pipila ka mga higala nga dugay-dugay na gyud nato nga ikakita muna giingon ni aras ormok, pero tungod lagi ni ining sitwasyon sa problema sa lawas dili kanunay magkakita. Muna giingon mga panghinaot na lang ang mahitabo sa mga kami ng interes gani ni atong birthday ni Paripailing. Wa ko makatambong tungod lagi kay tungod sa lawas gihapon. Matoy gayon nga kini laging humok naman may slide ni mga tiguang na dak ko. wa na si lisod na paglakaw. Hinoon ang pagsulti sige pa man. Purya Buyag pa man. O mga pangumusta sa nako sa atong mga kaigsuonan dinis Cuarto Distrito. Sa unom ka munisipyo, Albuera, Cananga, Matagco, Palumpon, Isabel ug Merida.
Hinaot nga ang atong mga opisyalis, ang mayor, vice mayor, mga konsehalis, kapitanes, konsehalis sa mga barangay, niining unom ka munisipyo, maayusan og panglawas sa mga akong ipawahi pagpangumusta dinhi sa Ormoc, ang 80 kapin ka barangay o ang tulo ka dagko nga distrito sa syudad. Hinaot nga ang mga bag-ong nangapili nga mga opisyal sa barangay nakasugod-sugod na sa pagtuman sa ilang mga gisaan nga mao'y rason nga sila gipili ni atong miaging piniliay. Hala, good morning sa tanan sa natong kaigsuonan sa tibuok Rehiyon 8. Inon ta na lang, hudton ta na lang yun. Pagkapagardasod nga maabot nining atong Sibya. Okay, magsugod ta na yun. Kay wa rabami, wa rabay may mga mga membro sa PhilHealth, no? Murag sugdan kuno karong buwan na ang increase sa atong contribution. Sa ato pa og pilay atong contribution pagkakaron, do na nagi-increase. Basta kay do na increase ha, pero wa na di lang kayo ko siguro kung ang increase 1% ba o sa porsyento. O hinaot unta nga mura bang kung dugay-dugay na sa di ekonomi nga atong contribution sa PhilHealth nga mao nga nagkinahanglan na sa kuno nga atong increasean aron nga i-increase sab kuno ang ubang mga benepisyo nga mapahimuslan sa mga membro sa PhilHealth. Midot o mao man ay tuyo og tumo. O kunya ang increase sa lagi usahay makaigon man ta nga pastilan ang mga ospital ko, ang mga private hospitals nikwahab naman nga wa sila babayre sa mga serbisyo nga ilang gihimo sa mga PhilHealth nga mga membro nga nasod sa ilang hospital. Pila na to kamilyon ang utang. Pero sa balita kaghapon o atong usang adlaw, nadawat nato ang kasayuran nga wa na di ay fully paid na ang PhilHealth. Wa na'y utang sa mga hospital. Sa ato pa ang tanang mga membro nga giserbisyuhan mga private hospital, wa na. Ang mga wa na'y utang ang PhilHealth. Og nalipay kayatan yan ang balita. So, mahitungod sa usingan ining tiguha nga mag-increase bisan gani dili lang kay ang gobyerno nga mo'y nagtiguha niini, bisan ang mga private employer, mga negosyante, murag pabor sila nga may increase sa contribution sa PhilHealth sa tuyo lagi nga bawas in return, no? Uban magadawat ang increase doon na sa duga nga benepisyo nga madawat sa mga membro. Hitler, okay ba? Do you hear me loud and clear diya? Yes, Sir Chuchi, okay ra. Okay ra. O doon na manggali mga tawag diha nga nagkinahanglan nga putlon ko, you can come in anytime, Hitler, ha? Okay, sir. Copy. Okay. Okay, sunod nga tinagsip sa balita nga atong hisgutan pagkakaroon, mao kining presyo sa diesel o kerosene mo increase kuno ugma Martes, ha? Ang pilay increase lang sa kung gihapon mo hisgot. Basta kay ikaw nga naminaw nako karon nga adunay tinguha nga puso mo, mapasudla nimo og diesel ang imong sakyanan, doon na increase sugod ugma. Aron ka magkadagidot, paniguro nga pasudla nimo karon kay wa pay increase. Ugma kuno Martes doon na increase. Hasta sad ang sa gas, sa kerosene, doon na sa increase. Ha? Baong maayo sa iyo ninyo. Maayo tingali nga og nagkinahanglan ka man gyud mayong magpalit karon aron nga dili ta maigo sa increase sa presyo sa petroleum sugod ugma. Okay, ala. Laing tinagsip sa balita nga atong napunit karon. Mao kining giingon nga
15 ka lalawigan sa ato pa 15 ka probinsya sa atong nasod igo kuno sa huwaw niining buwan sa Enero. Ug unya matud pa sa pag-asa nga kini kunong ang peak kana bang kainit yun sa ang kainit sa huwaw adto kuno nato ni babatyagi sa sunod buwan sa Pebrero, no? So ayaw kay bong, no, kay may una-unang balita nga atong napunit karon nga kita tingali wa man ta porebuyag dinhi sa ato sa rehiyon kay na uwan-uwan pa man gani kagabi murag nagtutaligsik pamansap. Pero ang ubang lalawigan diri sa Luzon tingali ug ubang area sa Mindanao murag gihuwaw na nakamatikod na sa huwaw nining buwan sa Enero. Ug niya timan nga ang peak sa dry season ang kainit ato nagyud kuno mabatigan pagayo karong buwan sa Pebrero, no? Hala, giuna-una ni namo kung ako gini gihisgutan dayon pag-una karong buntaga aron makabantay ta. Ug niya ni ay video kuan ba ambot kay Sibo sa interview usahay makaingon man ta nga wa na kutob na lang nining buwan sa Enero nga makabiyahe kadtong mga jeepney lagi ang traditional nga mga jeepney nato nga makita nato sa Manila. Bisan gali din sa Sugbo o sa uban pang mga dapit din sa atong rehiyon. Pero niining balita nga atong napunit karon, mga traditional nga mga jeepney pwede pa kunong biyahe o balik duha ka tuig basta consolidated na ug maayo pa ang kondisyon. Sa ato pa ang importante niini ang consolidation. Paminaw ko, ang buti pasabot niini I might be wrong, no? Pero sa akong pagsabot, ang ila yung interest nga makonsolidate ka na bang magpamibro ka na yung tingali o usa pasakop ka na yun o usa ka unsay nga ini usa ka grupo sa mga negosyante kanang gitawag nila sa batoy insakto gyud nga termino ni ana. Pero ang nakablibog banako ni mao ni nga moingon nga kutob na lang ining buwan sa Enero makabiyahe kadtong mga sakyanan nga wa pa kadtong mga driver o mga operator nga wa magpa-consolidate. Kini lagi di ang consolidation mo importante nga magpamimbro ka gyud sa usa ka cooperative o unya bisag di kapatingali makapalit sa sakyanan wa pa ka tagaan ka pa kuno o sa ambot kay mura magud og nagkalahugay ang mga kalihukan ining modernization program. Gani dunay atong napunit nga balita nga murag sa akong tan-aw murag maayo baya de maayo na ni kay sa pagkakaron god makita ba nato nga kining kadaghanan sa mga na-consolidate na mga operators o drivers murag ang ilang gigamit nga sakyanan na masakyanan gikan sa Japan. Pero sa balita nga atong napunit no di adtong Miyerkules nag-ingon nga ang LTFRB dili mo diktar sa klase sa public utility vehicle nga brand sa modernization program. Sa ato pa why ayun ta og mahinayon man na og magpa consolidate ka ikaw may magbuot og unsa sa klase
sasakyanan unsa nga klase ang brand sa public utility vehicle nga imong paliton. Dili kay diktahan. Kay matud pabitaw na siya so ko kaayo ni ang atong gidagan-daganan og mga Chinese nga mga barko dinhisan kuno unya og mahitabo nga ang mga sakyanan nga atong gamiton sa public utility vehicle modernization mga buhat sa China sa ato ba di sa West Philippine Sea ang nagdagadagan dito kadaghanan sa mga barko Chinese nito ato ning gihisgutan kay mura manggod og sa napunit natong balita karon giingon man nga mga tradisyonal nga mga jeepney pwede consolidated o baan pa ang kondisyon. Sa ato bang importante ra gyud kaayo consolidation nga mo appeal ka gyud og usa ka kooperatiba. Kana para nako og ako'y driver ka og ako ka operator nga mo appeal ko. Mo appeal usa. Og unya labi na kay giingon man nga kini makabiyahe pa sila mga duha ka tuig og unya basta kay ang kondisyon sa ilang sakyanan maayo pa. Kay daw naman sa sakyanan nga kagalkal na makaayo og unya murag ang makina di na sad maayo kay ug unsa ka kusog sa dagan sa sakyanan kuno mausab kuno ang kusog sa bulhot sa aso nga maoy kuno naka-apektar sa panglawas sa atong mga kaigsuonan diha sa dapit sa Manila tungod sa kadaghan sa mga sakyanan nga nagsigig bulhot og aso mura kuno ang kalangitan sa Manila og imong hangdo inighangad nimo murag pirming nagdagom. Dan manghinaot lang ta nga kay hangtod ka ako amo gining gihisgutan dinhi ining atong tulumanon tungod kay pagka makaluluoy in town sa mga jeepney operators pagka makaluluoy sa driver kung pag-abot sa primer kay wa lagi sila makonsolidate di na sila makabiyahe mag-unsa naman lang unsa may mahitabo sa ilang mabilya asa nagtungha nila in taong mga anak pastilang paita mao nga manghinaota nga kini kining gihatag nga kahigayunan nga di ay makabiyahe pa silang mga duha ka tuig basta maayo pa ang kondisyon unya consolidated mas maayo ta tingali siya tingali magpa-consolidate kay so niya ng mga tuig nga nagbiyahe mo nga inyo pang inyo sang maobserbahan kadtong mga consolidated nga mga sakyanan nga nagpili na gyud ang mga operators nagpili na ang mga driver sa klase sa sakyanan nga ilang gigamit makaobserbar ta og unsa ba ang kondisyon kay gani usa sa gisaway pag-ayo kay unsa ba kuno nga modernisasyon ang atong ang modernisasyon nga atong tuyo kuno nga malikayan nga atong kaprotehian ang atong inyong kining kahanginan mawa nay aso wa nay unsay nga anang makahilo nga mga aso mao nga bang hinauta nga kining tanan nga atong gihisgutan pagkakaron nga gihatag nga kahigayunan sa mga tradisyonal nga mga jeepney drivers makahimo silang klarong obserbasyon ug unya panghusgan gid unta nila pag-ayo kay naay gi-offer ang Francisco Motors naay gi-offer ang usa pa kuno ka kompanya sa sakyanan dinhi sa ato sa Pilipinas nga saraw nganong di ba nato mauitun-an ug unya atong tan-awon kay gani
matod pa ang Francisco Motor naanay ilang nakitaan nga dili na kuno wa nay ang sakyanan og dili banggali electric na kuno bag-ong klase sa makina nga dili mobulhot og aso. Sa ato pa moderno na gyud kaayo. Nagproteher na sa kahanginan. Nagproteher na sa atong kalibutan nga dili na wa na kadtong makahilo nga mga karbon. Mao nga hinaot unta nga kining tanan nga atong giisgutan karong buntag no. Labi na gyud ang sa tradisyonal nga mga jeepney giingon nga tagaan pa sila higayon nga intawon sa kabakaluluoy o paundangon na lang sila. Tagaan og unya maayo sa untang nga marisolver na ang unsa gyud ang sitwasyon kay muro man og ang LTFRB ang Department of Transportation wa pa may klaro gyud kaayo nga direktiba unsa ba gyud ang klase unsa ba nga moderno nga sakyanan ang gamiton kana ba gihapong diesel o unsa ba yung klasya electric ba wa pa may klaro mura magnabahin pa ang huna-huna mao nga ato kining gisgutan karong buntaga kay gibati kung kaluoy sa pipila nato gibati baka medyo maluoy tag maghuna-una sa mga driver in town mag-unsa na ba lang sila mag-unsa man in town ang ilang pamilya. Okay. Sunod giingon dire giingon dire nga ay kanindot nga balita no ang Germany di ay kunog ang Pilipinas magpada og skilled Filipino worker ngadto sa Germany kay mao toy balita ni adtong miaging adlaw nga ang Germany na kinahanglan og mga skilled Filipino workers manghinauta nga kana makatabang kaayo sa mga kaigsuonan ta nga mga nga dunay abilidad ang mga skilled workers nga mga Pilipino nga inon ta wa makontento sa ilang kita dire hinaot unta nga maingon ta makatrabaho sila dito sa Germany ug unya maayo ang dagan sa sweldo kay kadaghanan ko sa mga kaigsuonan nato nga nakasuway nakatrabaho sa Taiwan ug uban pang mga dapit mga istorya magyud nga maabubintaha maayo ang pribilehiyo nga bildo dito ug upang pang mga pa magpaabota nga ang mga kining atong nasod pila ka skilled work dunay napunit nato sa nga impormasyon nga sa consolidation di ay ubos sa kondisyon ang mga drivers sa pagkakaroon kadaghanan gud sa mga drivers porsyento ang gidawat og di man kadaghanan sa mga drivers nag-abang sa sakyanan naay nag-abang og tagpila ka libo ang adlaw ug unya inid ka ug makaabot magaling sila na sa abang ang sobra niya na maunay ila dunay mga driver nga dagko kuno kayo gihapang kana bang dunay ruta nga maayo ang dagan nga dagko ang ilang adlaw mao man gani amon bas mga nga ubos ang mga driver nga sweldo og benepisyo hinon mo na ipag-ingnon nga wa di na kay o kadang mag-abang ka og unya ang ganansya mura imong kita ay no ta baka human nimo makuha ang target sa abang matag adlaw ang tanang masubra niya na imo naman pero unsa man ka siguro lahi man tuod nga ubos na ining consolidation ug mahinayon man ang mga drivers do na nay klaro text nga sweldo ug do na say benepisyo naarna sa driver sa paghuna-huna ug unsay ilang huna-huna kay may interview nga gihimo ni adto kagahapon ba to
sa usa ka driver matod pa niya nalipay man siya nining bag-ong kalihukan pagkakaroon. Pila ra na sila sab unya do na say uban nga para nila mas maayo gyud kuno kanang abang lang sila sa sakyanan o unya ang maayo ang dagan do nag-adlaw nga dako ang ila kayong kita do na sa adlaw nga igo lang do na sa adlaw nga igo ra sang iabang sa sakyanan. Depende na no sa huna-una sa driver. Depende na og unsay desisyon sa driver. Okay. Di ay usa sa mga indon ta maayong nga kuanon indon ta angayan nga atong hisgutan kay murag mauni ang katapusan nga report nga atong hisgutan nga may kalibutan. Excuse me. Mauni rason nga wa ta baka report dito Bernes kay murag gihuto ita. Okay. Ni ana. Ang katapusan nga nag-chip sa mga balita nga video makapahinuklong sabgot, no? Nga matod pa sa World Bank report, siyam sa 10 ka Pilipinong bata maglisod pagbasa. Grabe, no? Kana, di man sab ni kay istorya lang, kay ang nag-report niini ang World Bank man. Ang World Bank report nag-ingon nga siyam sa 10 ka Pilipinong bata naglisod pagbasa. Mao man gani nga mga magtutudlo sa Laguna kuno, naghimo na kuno reading program aron sayon og kusog nga magakat-on ang mga bata. Unsa nga sistema ang ilang gi-adapt dito o unya malampuson ba kini maayo sab tuod nga obserbahan ni. Kining giingon nga mga magtutudlo sa Laguna naghimo og reading program aron aron sayon og kusog nga magakat-on ang mga bata. Pagkaninduta mao nay aton tuyo. Ug unya niadtong sa balita niadtong nga dadaw nga napunit nato niadtong Biyernes. Si Presidente Bongbong Marcos gusto o may order ni Presidente Marcos niadtong Biyernes, may order sa Department of Education nga ilang i-double, mo overtime sila, i-double ang effort nila nga ma-improve ang Philippine performance sa Program for International Student Assessment kung PISA. Sa report na itong Disyembre 5, 2023, nag-ingon nga Pilipino nga mga 15 anyos ang edad na estudyante are 5 to 6 years behind. Sus, maunay nga maayo tinuod balipay ta niining order sa presidente nga kinahanglan ang DepEd mohimog double time effort nga ma-improve ang performance sa Pilipinas sa Program for International Student Assessment Program. Kay matod pa sa report atong Disyembre 5, ang mga Pilipino kuno nga mga estudyante 15 anyos nga mga estudyante morag 5 ngadto sa unom ka tuig nga behind sa ilang mga kinunta kababata nga mga langyaw no sa learning competencies. Sa ato pa ang ug atong analisahon ini ang atong mga kabataan pa sibo sa resulta sa report na itong Disyembre 5 ni atong 20 miaging tuig nga 15 anyos nato nga mga bata layo ra kaayo indon ta kulilat ug ikomparar sa nakamahuan kung learning competencies sa mga langyaw nato sa mga langyaw nga ilang counterpart. Ug unya matod pa si Presidente Kuno Marcos was not disappointed about wa siya kaayo ba disappoint sa resulta sa PISA. Pero gusto sa presidente nga mupadayon kuno pag paningkamot nga i-improve ang performance sa PISA
Pero dili lang gani sa PISA, not only in PISA, but ang performance sa atong estudyante sa kinatibukan. Dili lang sa PISA, hasta sa kinatibukan. Si Undersecretary for Curriculum and Teaching, si Gina Gunong, miingon sa kini sa briefing dito sa Malacañang. For the second time kuno sa ang Pilipinas sa napo ngadto sa 80 naa kuno sa kinaubusan nga napo sa 81 ka nasod sa reading comprehension, mathematics and science base sa 2022 PISA result. Sus, no? Mao no? Sa ato pa sa ikaduha kay gayon for the second time ang Pilipinas naa sa ikanapo sa 81 naa sa butom sa kinaubusan ikanapo sa kinaubusan sa mga sa 81 ka nasod sa comprehension sa mathematics, science base sa 2022 PISA result. Gunong Sid Mingon, si Gunong Mingon nga ang performance agencies na kinahanglan to collaborate in addressing the nutrition of the students. Sa ato pa, usa sa mga gitumbok ni Gunong nga rason tungod lagi kay kining atong mga kabataan labi na gyud sa barangay kuwang sa nutrition ang ilang pagkaon. Mao na nga hinay ang mga ang utok. Hinay ang ilang komprehensyon. Ungon niya, ni ay mga ako ato ning hisgutan kay murag maayo ni nga balita labi na gyud sa mga ginikanan o sa kabataan. Giingon diri no nga sugda na kuno sa public school student paggahin o sa matag Biyernes sa pag-enhance sa matag Biyernes kuno pag-enhance sugda na kuno matag Biyernes sa mga estudyante sa public school nga kada Biyernes mugahin na ang adlaw Biyernes igahin na para sa reading, writing and critical thinking skills and appreciation for values, health and peace education. Sa ato pa sugda na matag Biyernes ang atong kabataan mugahin na matag sa og panahon nga magtuo tuduan na sila kung i-enhance na ang sa reading, writing, critical thinking skills and apprehension para sa value, health, and peace education. O kunya giingon din in the first 2024 memorandum, DepEd said public schools would implement Catch-up Friday in which reading and writing activities would be held in the morning while values, health, and peace education will be taught in the afternoon. Gibahin na. Doon na panahon nga para sa pag-implementar niining gitawag nilang Catch-up Friday. Nga sa ato pa, ang pagbasa, pagsuwat, himuon matagbuntag, writing, himuon matagbuntag, and writing would be held in the morning. Unya pagkahapon, values, health, o peace education, himuon sa ni pagkahapon. Ato ng isgutan, kay aron nga, in town, katong mga ginikanan nga, sus, tanpaita. Pagkalisod ba na isa akong anak, nga sibo pa sa record gali sa World Bank. Sibo sa record, sa report sa World Bank, nga siyam sa napu ka Pilipino nga bata, maglisod pagbasa. Hastang paita, no? Kung niya, padayon nun tani, hain na ning ang activities ko during the program will not be graded as they aim to reinforce ang tuyo ra gyud pag reinforce sa learning. Sa ato pa samtang kuan pa ang kalihukan day kuno diining
Friday activities sa DepEd nga pasiyugdahan, wa kunoy dili kini graduhan kuno. Ang tuyo lang niini mga madungagan ang nakamahuan sa atong kabataan. Ang matag estudyante, ang progreso sa usa ka estudyante, ang usa ka estudyante nga masuod diha na matag Friday no, mointra ug unya matan-aw dunay each student progress would be monitored through self-reflection journal. Sa ato pa, ang matag estudyante nga musuod diha nga dili mobasa, matan-aw na pila ka Biyernes ug unya matan-aw ug unsay improvement ni improve ni ug unya isuwat kini sa gitawag og self-inflection journal. Ug unya matud pa diri gawas sa DepEd mo-apply sa kuno sa karaang program nga nag-appeal sa read and then read i-tone and the draft everything unread or dare program. Bisura ni biklarohon tani. Bisud man pagbasa. Aside from this, DepEd would apply its old program including the read, tone, and the draft everything unread or dare program. Vice President Sara Duterte mingon nga ang new policy nagtinguha pagtabang sa non-readers og niadtong slow readers. Dili lang kuno kay kadtong dili makamaong mubasa hasta sa katong hinay nga mubasa matud pa ni Vice President Duterte. Student with normal or advanced reading comprehension o katong mga bata nga makamauna advanced sa reading o comprehension trainingon sa kuno in critical analyzing reading materials and writing such as books and essay. Balikon ko student with normal advanced reading comprehension skills would be trained to critically analyzing reading materials and reading output such as books and essays. Sa ato pagkatong mga bata nga wa na makamauna kuno makamauna sa advanced reading comprehension, tudluan sa kuno nga himo ba og unsay ilang komentaryo mo analyze sa ilang babasa nga mga material og unya makuha ang reading output unsay makabasa pabasahon sila usa ka item og unya pabugawas ang unsa ba ilang huna-huna og opinion ang output niini og unya matud pa dinhi pa values, health, and peace education will be delivered based on monthly themes, based on the basic education curriculum, such as respect, the life, nationalism, justice, accountability, confidence, and others. The content of any learning area can be used as a springboard for developing the reading skills of learners. So, mga higala, manghinauta, nga kining lakang karon nga gihimo, kining mga kausaba, kining gibuhat, nga dunay na gitawag og Catch-up Friday, ambot kamo nga naminaw kanako karon labi na mga ginikanan, unsa ba, do gihimo na ba ni diha sa ini? Video hinay nga mubasa catch up kay aron nga hinay mag yun makamaong mubasa nga gisugdan na ba diha sa inyong barangay kining Catch-up Friday program? Catch-up Fridays program. Oh. Okay. Sige, diha lang usa takutob no. Tandin hining atong tulumanon
ug doon na manggal development i-report din nato. Manghinaota nga balikon ko ha kadtong mga naka-observe labi na kay makasabot magita og ang atong anak makamao na ba kay di makamao mabasa ato yung hangyoon si ma'am di ang inyong mga magtutudlo diha sa inyong barangay nga ma'am naamang kunoy Catch Up Friday program Catch Up Fridays program mas maayo mga akong tao din paapilon aron makamao sabding akong anak kay mura magdunay diferensya di pa man maayo kay mubasa o dili banggali mubasa og kuan ba dili insakto ang pagbasa. I do not liki to eat banana. I do not liki sa makoy mukaong kuno saging nga liki pa unya dunot pa. I do not liki to eat banana. So, ano ginagawa mo kaon? Dunot pa, unya, liki, unya, dunot pa. Kana, tibailhan na nga, dili kaayo pa maayong mubasa. Nahala, hinaut-unta nga, unsa kay ining mga kaigsunan nato nga kung nga nining nga hain naman ni hala mangita taglaing isyu aron ato nang biyaan ang I do not liki I do not liki to eat banana okay hala dunay na ni Antong Birnes wa man lagi may makaprograma si Hitler pero doon na unta to issue dire nga murag makaingon pa nga naunsa na ba ning atong pipila ka programa sa atong mga magbabalaod labi na kay igsuon yun sa presidente si Amy Marcos matod pa dire si Senador Amy Marcos has flagged the 14.2 billion budget in the 2024 General Appropriation Act GAA allotted for Commission on Election to conduct plebiscite at the time when People's Initiative for Charter Change is underway. Matod pa dire in Italy's teleradio servicio interview ni adtong usa ka adlaw ang senadora nga kamaguwang ni Presidente Marcos maingon sad nga si only new of the COMELEC hain na ni si only new kuno of COMELEC request for funding to increase their personnel's pay and to find better office for field officer. The executive's proposed budget for the conduct and to supervise election referenda recall votes and plebiscites were actually at around 2.2 billion, but this went up to 14.2 billion in the final version of the GAA after the budget went through the bicameral conference committee. Matod pa ni Marcos. Uy, kadako ba ay? Ang para unta sa plebiscites, no? Doon nalay gahin nga 2.2 billion. Pero kalit nga may i-increase kini og ngadto na sa 14.2 billion sa final version sa General Appropriation Act allotment. O nga mao na nga matod pa siya may warning that the budget is prone to abuse matod pa ni Amy Marcos prone to abuse by
the politicking of charter change proponent amid allegation that voters were bribed with 100 to sign the petition seeking to amend the charter and allow Congress to vote jointly instead of separately in Constituent Assembly. So, no? Ug matinuod man eh. Pero kiningingon nga na bribe og 100 ra pagpirma, nakakagamay. Bisang gali eleksyon sa barangay, tag sa kalibo na, tag 1,500 sa pinilitay. Ha? Oh. Pero galing lagi kay pirmar man eh. O niya usa ka gatos. Ambot no, manghinaot lang ta nga nga dili ni matinuod, dili ni tinuod og unya siya mibadlong si Amy Marcos nga ang budget mao lagi na prone to abuse. The 14 billion could have been kuno used for rice and gas subsidies. Imbes kuno adto dito sa pinalitay sa bupirma adto unta kuno ni ihatag ni nga subsidy gamiton nga subsidy sa bugas o gaso sa petroleum or for problems in health and medical sector. For problems in the health and medical sector. Why spend all the money and energy on power play? Matod ni pa Marcos. Nga siya, matod pa ni Amy Marcos, nga mao'y chairman sa Sectoral Reforms Committee. Marcos has filed a resolution seeking to investigate the alleged charter change bribery involving 20 million from the welfare fund for each congressional district that would be able to muster the number for people's initiative. Sa ato pa ang matag distrito og tinuod man dunay gigahin nga 20 million pero gipanhimakak ni sa atong kongresista Richard Gomez nga dili ni kuno ni tinuod ambot lagi pero mamakak basab kaha ni Jaime. Oh. Kay mamakak baka ni Jaime kay dili man ka questionable kay di man oposisyonista, partidista man pagkakaron. Ug unya giingong dire 16 senators including Senate President Juan Miguel Zubiri nagmeeting ni atong Miyerkules pag-discuss sa implication of allowing the House of Representatives to overwhelm the voting power of the Senate in any charter change initiative. Marcos said she said she was unable to attend because she was abroad. Sabot pa bisan day si Miguel Zubiri sa nakig-meeting kuno ni adtong miaging adlaw, maaging Miyerkules, gisgutan ang implikasyon nga tugutan ang House of Representatives nga ilang overwhelm ang voting power sa Senado. Nga dunganon pagbutar, kung sabay daganan sa Senado nga 24 ra, 300 kapit ang kongresista. Mao na nga mas mayo tinuod. Mao tingali ni rason nga miiyaga kini si Amy Marcos. Unya, Zubiri did not respond to reporters' question about the meeting. To all the voters, ako silang kiwaldingan. Let us not be bubutanti. Let us not allow our Constitution the soul and heart of the nation to be up for sale, matod pa ni Marcos. Maayaw ni nga pagkasulti. To all the voters, sa tanan ko ng butante, matod pa ni Mayor Carlos, ako kamong warningan. Dili ko ta, let us not be bubutante. Let us not allow our Constitution, the soul and heart of the nation, ang kalag o kasing-kasing sa nasyon, nga ibaligya, not for sale. A people's initiative is one of the ways to amend the Constitution where proponent must obtain signature or 3% of the voters per legislative district
and 12% voters nationwide. Sa ato pa, kini lagi di ay pag kanang pinipapinirmahay, giingon ay sa matag distrito, gikinahanglan nga makakuha sila og 3% matag distrito ug unya 12% sa mga botante sa tibuok nasod. Sa iyang bahin si Senador Robin Hood Padilla. Si Senador Robin Hood Padilla miingon nga ang the public to support people's initiative. Hangyo kaya nga mupaluyo ang kataw. Aton tanawon kinsabay muto kinsay tuhuan si Senador Padilla ba o Senador Jaime Marcos. The Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Code nga chairman sa House of hain na ni kini di ay si Senador Robin Hood Padilla nga nitabag sa og public support sa People's Initiative maoy Senate Committee on Constitutional Amendment and Revision of Code. Chairman siya. Unya nagduso siya sa change sa chamber. The time kuno is ripe to amend the 1987 Constitution including through People's Initiative so long as this is only truly for the people, matod pang Padilla. Nintod man eh. Pero daghan magud siya gihimo sab nga i-extend ang termino og uban pa. Murag madako unya dungagan ang gidaghanon sa mga senador o uban pang ang kana lagi yung increase sa madawat pastila no. Asa magkuhag kwarta nga gani pagkakaroon kining atong nasod murag nagmisyon pa man asa ta mangitag ibayad niya ng atong pila naka 14.2 trilyon nga utang. Unya giingon dere those behind efforts to amend the 1987 Constitution through People's Initiative are aiming to gather at least 8 million signatures by June. Ato ng paabuton nga maabot na manghinaota nga kining tanan nga mga kalihukan mo resulta gyud og maayo para sa nasod dili lang para nila nga mga nagkatungdanan karon sa atong kagabahanan. Mura magigikod ta sa oras wa naman tay panahon. Hangtod ugma sa samantakna ni mao gihapon istasyon. Manghinaot ko nga inyo gihapon ming ubanan si Hitler dire sangan sa among station manager si Doren Winky Pipito sa ni Engineer Buyet Pipito. Magpasalamat may og manghinaot nga ang inyong mga huna-huna pabor o supak man sa mga isyu nga among diskutan dinhi atong tulumanon inyo nang ipadangat pinaagi sa text. Sa pagkakaroon Hitler, pasalamati daw ang atong mga kaigsunan nga nagsunod karong buntaga. Hello? Hitler? Hello? Hello, Hitler. Hello. Yes. Nawa man. Okay na, sir. Naon sa man nawa man ka? Hinay-hinay ang signal. Ha? Okay lang signal, sir.
Magwawa lang sa imo kay hinay. Ni kali unsa man na Continue ra, continue. wa na ako matiwas ang kuano. Nabati ba na ako ang tanan ako gisulti? Yes, sir. Ano sa ba dahil nakalit mo lang kagawa? Binang pasalamati daw diha ang atong mga nagsunod karong buntag. Sir. Daghang salamat. Sa karon mga nag-view, labi na kang Robin Altira, kang Bong Pipito, kang Batang Pasay, kang Sin Faith Laruya, kang Ariel Villarante, kang Mercy Hinobiagon, kang Mamarian Pipito Bubing, kang Amor Sico, kang Emeline Crudua, kang Malin Il, kang Roel Rosora, ug kang Felix Santilla. Daghan kayong salamat ug may buntag kalungsuranon. Okay, hangtod ugma sa samantak na ni mo gyapong istasyon. Kini inyong higala magpasalamat o ginaot nga si Batala magauban kanato kanunay. Good morning.